Guys, niyami sa Mambahaw karon. Sumuni ang lugar ni Pastor Ruel Abisya. Yang building sa church So niami karon diri. Kay naami pastor and worker seminar. So mani siya guys ang lugar. So okay kay guys imong tan-awon ang lugar sa Kamigi sa Mambahaw. Okay kay guys. Ano siya lugar? Building sa Pandan Baptist Church Kamigin, Mambahaw. So niami diri appeal sa pastors and worker seminar. So within 2 days. So preparing for going to the area. Diri lang mi nakapahuway o nga mo proceed mi dito niya sa area na. So few minutes from now I'm going there and going there the area of the venue of the pastors and workers seminar. Okay guys, maayong buntag o once again maayong pagtanaw. God bless all.